بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ دواق chargé de modèle méthode numérique appliquée. Donc وصلنا للشابتر هذا numéro 6, la résolution des équations, la résolution des systèmes linéaires avec des méthodes directes. وبدينا في la méthode de Gauss. اليوم في هذا الفيديو إن شاء الله راح نطرقوا la stratégie du choix des pivots في la méthode de Gauss. Donc علاه نديروا la stratégie نخيروا le pivot، ماذا بينا نخيروا le pivot optimal pour ça, c'est pour minimiser les erreurs d'arrondi. Donc on choisit le plus grand pivot possible، ماذا بينا نخيروا le pivot le plus grand possible en valeur absolue، toujours بالقيمة المطلقة نتاعو. هاشتا كان بالناقص 10 هو بالقيمة المطلقة أفضل من 5. Et donc on permet les lignes, voire les colonnes associées. C'est la stratégie du pivot maximal, pivot partiel ou total. ومن بين الحوايج الإيجابية راح نستنتجوها، on peut déterminer le déterminant de la matrice à partir des pivots choisis à chaque étape, à chaque fois. Donc, il y a plusieurs formes pour choisir le pivot optimal de la méthode de Gauss, parmi lesquelles on a deux stratégies. La stratégie du pivot partiel, la stratégie du pivot total. Donc, باش نخيروا le pivot نتاعنا optimal، هنا كاين plusieurs méthodes. حنا خيرنا هاد الزوج هادو برك، هي la stratégie du pivot partiel و stratégie du pivot total. نبداو بلا stratégie الأولى، هي la stratégie du pivot partiel. Stratégie des pivots partiels. Donc, في هذه la stratégie, le pivot est choisi parmi les coefficients A, KK, qui نقولوا A, K ولا A, I, I. Donc, رانا في الدياغونال تاع la matrice. هما les diagonales تاع la matrice هما les pivots presque. Tel que son modèle soit le plus grand. ماذا بينا le pivot يكون le plus grand، هو العدد الأكبر في la matrice. Le pivot égale donc c'est le max تاع A et K. ال I يمثل les lignes و K يمثل à chaque يمثل les colonnes. Le pivot sera ce coefficient et on permet alors la ligne et la ligne du pivot ainsi obtenue. Donc هذه الهضرة هذه راح نتعلموها، راح نوضحوها bien في l'exemple numéro 3. L'exemple soit à résoudre le système suivant par la méthode de Gauss avec permutation en utilisant la stratégie du pivot partiel. عندنا السيستم هذا. Donc on va construire à partir du système la matrice augmentée AB, la matrice A ou le vecteur B. Donc, le cas, la première étape, K égale à 1, le pivot, le max de 1, 1, 3, le max de la colonne est l'oula. Donc, les pivots toujours نخيرهم هنا. لهنا نروى البيفو الأول هو 1، لكن رانا نلاحظوا باللي في 3 في لا لين 3 كاين 3 اللي هو لو نومبر le plus élevé de la colonne هذه. Donc راح نشوفوا غير la colonne هذه le pivot partiel la méthode هذه. Donc 3. Donc on permet les lignes 1 et 3 pour obtenir le nouveau système هذا. مادام le pivot الكبير راح موجود لهنا، راح نحولوا la ligne هذه، la ligne 3 ترجع la ligne numéro 1 و la ligne numéro 1 راح ترجع la ligne numéro 3. Donc يتشكل هذا السيستم. بهذا السيستم دونك هذا هو لو بيفو نتاعنا بنفس لا ميثود دو غوس، ليليميناسيون دو غوس اوردينير اللي شفناها في الكذا، راح نرجعوها 0 0 نفس لا ميثود، ماشي راح نعاودوها لهنا، يكفي انكم تراجعوا الفيديو الاول. دوزيام ايتاب، هنا غير كيفاش نحوسوا على البيفو. البيفو نتاعنا جديد راح نخيروه في هذا، لان هذا خلاص 0 بقات لنا هذا لازم يرجع هذا 0. دونك لهنا في هذا لا ماتريس هذه جديده، واش هو العدد الاكبر؟ دونك 1 سير 3 و 7 سير 3.
لقينا 7 سير 3 هو الكبير، دونك راهو في لا لين نيميرو 3 راح لا لين نيميرو 3 رجع لا لين نيميرو 2 و 2 ترجع ل 3. نتحصلوا على هذا السيستم جديد. بنفس الطريقة نانيليو هذا العدد هذا نرجعوه زيرو افيك لا ميثود غوس اوردينير اللي شفناها. دونك واش نتحصلوا؟ راح نتحصلوا على اكس 3 لهنا ناقص 15 سير 7 وهنا ناقص 15 سير 7، دونك اكس 3 راح يخرج اوتوماتيكمون سي 1، و اكس 2 راح تستنتجوه من خلال اكس 3، و اكس 1 راح تستنتجوه من خلال اكس 3 و اكس 2. دونك نتحصلوا على هذه النتيجة. دونك هذه هي لا ميثود ou la stratégie du pivot partiel. Donc je vois la stratégie du pivot total. Le pivot donc est choisi parmi les coefficients A, I, J, K, I de 1 jusqu'à 1 ou J de 1 jusqu'à 1 tel que son modèle soit le plus grand. Le pivot à l'étape K égale le max ou I من K ل 1 ou J من K ل 1 تاع A et J de K. Donc la différence ما بين هذا لا ميثود البيفو بارسيال هنا راح نشوفوا العدد الأكبر في لا ماتريس كومبلي، باش كيما في لا ميثود البيفو بارسيال نخيروا العدد الأكبر في لا كولون نيميرو 1، ومن بعد في ليطاب الثانية نخيروا في هذا. مي لا ميثود البيفو بارسيال لا ميثود البيفو توتال هو واش هو العدد الأكبر la matrice complète. Je vous l'exemple. Soit à résoudre les systèmes suivants par la méthode de Gauss avec permutation en utilisant la stratégie du pivot total. Alors, le système تاعنا نتحصلوا على la matrice augmentée A, B. الخطوة الأولى لو كان numéro A le pivot في l'étape numéro A هو le max لو A et J. la matrice هذه أكل واش هو العدد الكبير اللي هنا؟ دونك هو 6 نحطو 6 هو الماكس. En valeur absolue. La ligne du pivot total sera alors la ligne 3. On permet les lignes 1 et 3 en entier. Donc, la ligne هذا رجعوها لهنا ولا ligne هذا رجعوها لهنا. Même الجيبين تاعهم ما تنساوش. Donc, درك نشوفوا la colonne du pivot total et colonne 3. Donc, on permet les colonnes 1 et 3. نشوفوا بلي في les colonnes la colonne اللي فيها العدد الأكبر هو la colonne numéro 3. دونك لا كولون هذه نرجعوها لهنا وهاد لا كولون هذه ترجعوها لهنا، نتحصلوا على هذا السيستم جديد. بصح من بعد في الحل ما تنساوش بلي هذا يمثل اكس 3 وهذا اكس 2 وهذا اكس 1. دونك الاكس 1 راهي ولات لهنا و اكس 2 بقات في بلاصتها وهذه ولات اكس 1. دونك بنفس لا ميثود دو غوس راح ننهيو هاد العناصر لا ميثود دو غوس اوردينير. درك في ليطاب الثانية الإي يساوي من 2 لأنه من الكا حتى الآن وجي من الكا حتى الآن نتاع أ إي جي لو بيفو في ليطاب نيميرو 2 لهنا. دونك العدد الكبير لهنا في هذا الجديد هذه دونك هو 2 نحطو 2. دونك لا لين بيفو توتال سو لا لين 3 أون بيرميت لي لين 2 et 3. لا لين 2 هذه نرجعوها لهنا وهذه ترجع لهنا ولا لين 2 ترجع لهنا نيميرو 3. نتحصلوا على هذا السيستم بنفس لا ميثود دو غوس اوردينير راح تعطينا هذا العدد نتحصلوا على هذا. دونك بهذه الطريقة من بعد شكلنا هذا السيستم قلنا مادام رجعنا لا كولون نيميرو 3 لا كولون نيميرو 1 دونك هذا اكس 3 دونك نديرو 6 اكس 3 زائد 2 اكس 2 زائد 3 اكس 1 ايكال 2. درنا 2 اكس 2 ناقص 1 على 2 اكس 1 ايكال مو 8 لهنا رانا لهنا ناقص 5 على 12 اكس 1 يساوي ناقص 5 على 2. دونك نتحصل على اكس 1 ومن اكس 1 نتحصل على اكس 2 و اكس 3 نتحصلوا عليها ابارتير دو اكس 1 اي اكس 2. دونك بهذه الطريقة نكونوا كملنا هذا الفيديو هذا اللي يهضر على استراتيجي دو شوا دي بيفو دو لا ميثود دو غوس. نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.